السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا نرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هاد لا فيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو سي ام 2 من كتاب كوكليكو. إذا هاد الدرس هذا غادي يكون إكريغ ان مود دومبلوا. إذا كما تتشوفوا عندنا في إكريغ عندنا إكريغ ان مود دومبلوا غادي نشوفوا جو كومبرون كومون سا فونكسيون. إذا نحاولوا نقراو هاد النص ونجاوبوا على لي كيسيون نشوفوا مي زوتي بوغ إكريغ ونحاولوا نخدموا لي زاكتيفيتي. إذا نقراو النص. Comment recharger vos piles? Introduisez dans le chargeur de piles 2 ou 4 piles déchargées. 2. Branchez le chargeur de piles directement sur une prise. 3. Vérifiez que la petite lumière rouge du chargeur des piles est allumée. Les piles sont en charge. 4. Laissez les piles jusqu'à ce que la petite lumière verte s'allume. À ce moment-là, la charge s'arrête automatiquement. 5. Débranchez le chargeur, enlevez les piles. إذا السؤال الأول à quoi sert l'image؟ إذا لاش تتصلح داك l'image؟ إذا l'image montre au lecteur à quoi ressemble l'objet. السؤال الثاني à quoi sert le texte؟ إذا le texte dit comment on se sert de l'objet. السؤال ثلاثة قالك à quel mode et à quel temps sont les verbes? Un autre mode est-il possible؟ إذا les verbes sont à l'impératif et pourraient être à l'infinitif. إذا ممكن نستعملوا l'impératif ولا l'infinitif في هذا le mode d'emploi. بالنسبة للسؤال الرابعة قالك pourquoi y a-t-il 5 points? L'ordre de ces points est-il important? Que se passe-t-il si tu ne le respectes pas? Que se passe-t-il si tu oublies de faire une des actions? إذا بالنسبة لهذا السؤال هذا les 5 points sont les étapes de l'utilisation. Il faut les respecter dans l'ordre pour une utilisation correcte, sinon l'objet risque de ne pas fonctionner ou d'être abîmé. نمشيو للميزوتي pour écrire. Le mode d'emploi explique comment se servir d'un objet que l'on a. Il y a souvent un dessin explicatif. Je décris une série d'actions à réaliser dans l'ordre. J'utilise les verbes à l'impératif ou à l'infinitif. إذا نمشيو نديرو activité. Réalise le mode d'emploi de l'objet ci-dessous. Invente un nom à l'objet. Rédige environ 5 phrases à l'impératif ou à l'infinitif pour expliquer comment fabriquer puis se servir de cet objet. إذا ممكن نعطيوه شي سمية هذا. نحاول نسميه un entonnoir magique pour les bulles. إذا في المرة الأولى شنو جنديرو؟ Prenez une bouteille d'eau et un produit vaisselle. الحاجة الثانية coupez la bouteille en 3 parties. 3. Mélangez de l'eau et le liquide vaisselle dans la partie basse de bouteille. 4. Mettez la partie bouchon de la bouteille dans le mélange. 5. Soufflez dans l'entonnoir pour atteindre des bulles. إذا هادو هما المراحل اللي كانوا عندنا. إذا نتمنى نتوما تكتبوا بالنسبة لهاد لاكتيفيتي هادي تحاولوا تعطيوه شي سمية وتحاولوا ديروا واحد المود دومبلوا ديال هاد اللي عندنا هنايا. إذا نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك غادي تلقاو اللين ديالها في لا بوات ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.